अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप भी मैदे के अल्सर में मुब्तला हैं? क्या खाने के बाद पेट में जलन होती है या फिर खाली पेट में तेज़ाबियत, दर्द या परेशानी महसूस होती है और आप चाहते हैं कि दवाइयाँ लिए बगैर सिर्फ कुदरती और घरेलू तरीके से एक हफ्ते में मैदे के अल्सर से निजात मिल जाए? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में बात करूंगी वो ग़िज़ाएँ और आदात जिनसे आपका मैदा खुद ब खुद ही सेहतियाब होने लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मैदे के अल्सर की अलामात क्या हैं। खाने के फ़ौरन बाद जलन महसूस होना, खाली पेट रहने पर पेट में दर्द या तेज़ाबियत, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से मैदे में सोजिश या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, खाने के बाद भारीपन, डकार या मतली का होना, ये सब अलामात है मैदे की अल्सर की। इसकी वजूहात पर बात की जाए कि मैदे का अल्सर होता क्यों है, तो खाने में बेएहतियाती जैसे बहुत ज़्यादा मसालादार या तेज़ाबी चीज़ों का इस्तेमाल, बार बार दर्द की दवाइयाँ लेना जैसे पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी, जहनी दबाव, बेचैनी और नींद की कमी की वजह से, सिगरेट नोशी या चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, खाली पेट रहने की आदत, ये सारी इस अल्सर की सबसे बड़ी वजूहात हैं। अब बात करते हैं इसके कुदरती इलाज और बग़ैर दवाइयों के किस तरह मैदे के अल्सर को ठीक किया जाए। तो इसमें सबसे पहले आपने इस्तेमाल करना है कच्चा नारियल। कच्चे नारियल में मौजूद कुदरती एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी अज्जा मैदे में जलन, सोजिश और दर्द को कम करते हैं। जब मैदे की अंदरूनी सतह पर अल्सर की वजह से ज़ख्म बनते हैं तो कच्चे नारियल का नरम गुद्दा इन जख्मों पर कुदरती मरहम की तरह काम करता है। ये ना सिर्फ दर्द में आराम देता है बल्कि ज़ख्मों के जल्द बढ़ने में भी मदद देता है। मैदे के अंदर एक म्यूकोसल लाइनिंग होती है जो तेज़ाब यानी एसिड से मैदे को महफूज रखती है। जब ये तह कमज़ोर हो जाए तो तेज़ाब मैदे की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है जिससे अल्सर बनता है। लेकिन कच्चे नारियल इस हिफाज़ती तह को ग़िज़ायत और कुदरती चिकनाई मुहैया करता है। इस तह को मोटा और मजबूत बनाता है। इससे ना सिर्फ पुराना अल्सर बेहतर होता है बल्कि अल्सर बनने से भी रोका जा सकता है। तो आप कच्चे नारियल को दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें। खाली पेट ना खाएं, खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें। सिर्फ ताज़ा और साफ़ नारियल इस्तेमाल करें। अगर नारियल सख्त है या पुराना है तो ये फ़ायदे की बजाय नुकसान दे सकता है। नंबर 2 है ठंडा दूध। ठंडा दूध मैदे के अल्सर और तेज़ाबियत के मरीज़ों के लिए एक कुदरती और फौरी आराम पहुंचाने वाला मशरूब है। अगर आप बग़ैर चीनी, बग़ैर कोई फ्लेवर या इजाफ़ी चीज़ मिलाए सिर्फ सादा ठंडा दूध दिन में 2 से 3 मरतबा पीते हैं तो ये मैदे में बनने वाले तेज़ाब को फ़ौरन न्यूट्रल कर देता है। इसका मतलब है कि तेज़ाब की जलन, सीने की सोजिश और बदहज़मी जैसे अलामात में फ़ौरन आराम मिलता है। दूध में कैल्शियम होता है जो मैदे में तेज़ाब को जज़्ब करता है और साथ ही दूध की ठंडक मैदे की दीवार को सुकून पहुंचाती है। ये मैदे की अंदरूनी सतह पर एक नरम कोटिंग बना देता है जो अल्सर के ज़ख्मों को आराम देती है और मज़ीद नुकसान से बचाती है। इसलिए अल्सर के दौरान दिन में चंद मरतबा थोड़ा थोड़ा ठंडा दूध पीना नहायत मुफीद साबित होता है। लेकिन याद रखें कि ये दूध बग़ैर चीनी और किसी भी इजाफ़ी चीज़ के हो। नंबर 3 है सादा दही। ख़ास तौर पर बग़ैर नमक या चीनी के मैदे के अल्सर और सोजिश के मरीज़ों के लिए एक नहायत मुफीद और कुदरती ग़िज़ा है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक यानी फ़ायदेमंद बैक्टीरिया मैदे के निज़ाम को बेहतर बनाते हैं और हाजमा दुरुस्त रखते हैं। ये बैक्टीरिया मैदे में मौजूद नुकसानदा जरासीम को कंट्रोल करते हैं जो अल्सर का बायस बन सकते हैं। दही की ठंडी तासीर मैदे की सोजिश, जलन और तेज़ाबियत को कम करती है और मैदे की अंदरूनी दीवार पर एक हिफाजती तह बना देती है। ये तह अल्सर के ज़ख्मों को सुकून देती है और जल्दी बढ़ने में मदद देती है। सादा दही खाने से मैदे का कुदरती तवाज़ुन बहाल होता है, हाजमा बेहतर होता है और बदहज़मी, गैस या उबारे जैसे मसाइल में कमी आती है। लेकिन याद रखिए दही हमेशा सादा और ताज़ा हो। इसमें कोई नमक ना मिलाएं ना चीनी क्योंकि ये चीज़ें सोजिश को बढ़ा सकती हैं। दिन में 1 या 2 बार सादा दही का इस्तेमाल करें। ये मैदे के अल्सर के लिए एक नहायत आसान और मौसर घरेलू इलाज है। नंबर 4 है इसबगोल या इसबगोल का छिलका। ये एक कुदरती फाइबर है जो मैदे के अल्सर के मरीजों के लिए नहायत मुफीदमंद है। ये मैदे में जाकर नरम झिल्ली नुमा तह बना देता है। ये तह मैदे की तेज़ाबियत और ज़ख्मों के दरमियान एक कुदरती रुकावट बन जाती है जिससे जलन, दर्द और सोजिश में कमी आती है। इसबगोल हाजमा में बेहतर बनाता है। ये आंतों की हरकत को नॉर्मल करता है,
قبض کو ختم کرتا ہے اور معدے کو صاف رکھتا ہے، جو کہ السر سے جلدی شفا کے لیے ضروری ہے۔ اس کا استعمال آپ نے روزانہ 1 سے 2 مرتبہ کرنا ہے۔ نیم گرم پانی یا نیم گرم دودھ میں ملا کر پئیں۔ نہار منہ یا رات کو سونے سے پہلے لینا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کو لینے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں ہے اور پانی کی مناسب مقدار آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے تاکہ یہ آنتوں میں رکاوٹ نہ بنے۔ نیکسٹ ہے کیلا، خاص طور پر تھوڑا سا کچا کیلا جس میں مکمل مٹھاس نہ آئی ہو، معدے کے السر میں بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جیسے لیکٹینز اور فلیوونوئڈ جو معدے کی اندرونی جھلی کو تحفظ دیتے ہیں، زخموں کو آرام دیتے ہیں۔ کیلا نہ صرف تذابیت کو کم کرتا ہے بلکہ معدے میں قدرتی میوکس کی پیداوار کو بڑھاتا ہے، جو معدے کی مزید جلن اور نقصان سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلا آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے اور بدہضمی یا ابھارے کی شکایت بھی کم کرتا ہے۔ اس کا استعمال کا طریقہ، آپ نے 2 سے 3 بار کیلا کھانا ہے اگر آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ نہیں ہیں۔ اگر آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو چونکہ کیلے میں قدرتی شکر ہوتی ہے اس لیے دن میں 1 کیلا کھائیں۔ زیادہ پکا ہوا مٹھاس والا کیلا السر کے مریضوں کے لیے کم مفید ہوتا ہے، اسی لیے ہلکا کچا ہرا مائل کیلا بہتر ہوتا ہے۔ السر کے مریض بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی لوگ یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ کھانے سے معدے کا السر بڑھ جاتا ہے، اسی لیے وہ دن بھر کچھ بھی کھانے سے گریز کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ خالی پیٹ رہنا السر کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ کچھ نہیں کھاتے تو معدہ تیزاب یعنی ایسڈ بناتا رہتا ہے کیونکہ یہ اس کا قدرتی عمل ہے، مگر چونکہ پیٹ خالی ہوتا ہے اس تیزاب کا کوئی کام نہیں رہتا تو وہ سیدھا معدے کی دیواروں پر اثر کرتا ہے جس سے زخم مزید خراب ہو سکتے ہیں، جلن اور درد بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے معدے کے السر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر تھوڑے وقفے سے کچھ ہلکی اور نرم غذا ضرور لیں تاکہ تیزاب کو نیوٹرل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ معدے میں موجود رہے۔ ہر 3 سے 4 گھنٹے کے بعد تھوڑی مقدار میں کچھ نہ کچھ کھائیں۔ ایسی غذا لیں جو ہضم میں آسان ہو اور معدے پر بوجھ نہ ڈالیں، جیسے نرم ابلی ہوئی سبزیاں، کم مرچ مسالے والے کھانے جن میں آپ چاول بھی کھا سکتے ہیں اس میں آپ مرچ اور مسالے کم رکھیں۔ دلیا، اوٹس یا سوجی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پیٹ کو کبھی بالکل خالی نہ چھوڑیں کیونکہ خالی پیٹ تیزاب کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ السر میں خوراک سے پرہیز نہیں بلکہ صحیح خوراک کا انتخاب ضروری ہوتا ہے۔ اینٹی بایوٹکس اور درد کی گولیوں سے پرہیز کرنا ہے۔ بہت سے لوگ جسم کی درد کے لیے دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ دوائیاں ان کے جسم میں درد کو تو وقتی طور پر ختم کر دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ اپنے معدے کے مسائل کو اور زیادہ بڑھا لیتے ہیں۔ یہ دوائیاں معدے کی حفاظتی تہہ کو کمزور کرتی ہیں اور تیزاب کو اندر تک جانے دیتی ہیں جس سے السر بڑھ جاتا ہے۔ خاص طور پر خالی پیٹ ان دوائیوں کا استعمال السر کو بہت نقصان دے سکتا ہے۔ ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی معدے میں تیزاب کی پیداوار بڑھاتے ہیں جس سے السر کے زخم ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑتے ہیں۔ پرسکون نیند اور ذہنی سکون السر کی شفا کے لیے بہت اہم ہے۔ کھانے کے فوراً بعد لیٹنا یا آسونا نہیں ہے۔ اگر آپ ان احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہیں تو آپ معدے کے السر سے جلد نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے ہر کھانے کے بعد 10 سے 15 منٹ واک کریں، رات کا کھانا جلدی کھائیں۔ یہ تمام قدرتی طریقے ہیں، سستے ہیں اور دوائیوں کے بغیر آپ کے السر کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن اگر آپ دوا کا استعمال کر رہے ہیں تو انہیں مکمل طور پر نہ چھوڑیں بلکہ خوراک کے ساتھ اس کا توازن کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔